yan sa pagbenta. Pakita natin anong komento sa'yo sa ating unang hurado, my best friend, your Marco Sito. Thank you, best friend. Habang pinapanood kita, ano yung relax ka, tapos yung komento. Sabay na tapos. Thank you very much. Alright, Claudia. Hi, hello. So, let your arrangement. Mabait naman na bata. Very good accent. Very good ang bunso. Kasi siya, labas nila. Papakit pa yan. Papakit. Asas. Asas. Kagat labi pa eh. Kagat labi pa yan eh. Papakit pa ulit yan. Papakit pa yan. Ay! Tawa lang.